किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए এগুলো তার কেটে গেছে। এই দিদি ভাই এই ঘরের কোনায় তার তুলনে একটু সবাই মিলে হাততালি না দিলে আমরা ভালো করে করবো না, বুঝছেন? ও করতালি দিচ্ছে না, তবে তোমরা করছো না। হ্যাঁ, এ কি কথা? আচ্ছা সবাই মিলে করতালি দি দেখি। এই যে সবাই উলু ধ্বনি দেখি সবাই একসঙ্গে তাল দেবে। আরে কিশোর कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कभी गिरता हुई मैंने जवान में दिया है कभी गिरता हुई मैंने जवान में दिया है कभी गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है शरीर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए আমার কি বলছে, যদি বিপদে পড়ি, বিপদে পড়ে যদি রাধা নামখানা জপ করি, তাহলে সে বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার হয়ে যাবে। তাই বলছে, জব গিরতে হই मैंने तेरा नाम लिया